ତମ ଡନପ ଗଦିରେ ଶୋଇଥବ ହେଲେ କି ନିଦ ଗୁଳି ନ ଖାଇଲେ ନିଦ ହଉ ନତବ ସେ ଜୀବନର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ? କିଛି ଲାଭ ନା। ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଡାଇବେଟିସ୍ କିଛି ଖାଇବନି, ସବୁ ଅଛି ଆମ ଘରେ। ଫ୍ରିଜ ଖୋଲିଦେଲେ ଖାଲି ବିକଳକର ରସଗୋଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଡାକ୍ତର କହିଛି ଖାଇବନି, ଗଲା ଖାଲି ଅନେଇବ ଆଉ କ'ଣ? ଆରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା କହିଲେ ତୋର କ'ଣ ନେତ୍ରରେ ଲାଖି ଥାଉ ପଙ୍କଜ ଆଖି। ଆରେ ସେ ଫ୍ରିଜ ଖୋଲିକି ରସଗୋଲା କାହିଁ ଦେଖୁଛ, କାହିଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଚକା ଆଖି ଦେଖୁନା? ଏଥିରେ ମୁକ୍ତି ହେଇ ସେ ଆଖି ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆଖିଟା ଲାଖି ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଟିକେ ଭାବ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟି ଦୁର୍ଲଭ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ सुलभ है कहले जेबे पाइबू भेट माया को तुई काट जेबे पाइबू भेट माया को तुई काट जेबे पाइबू भेट माया को तुई काट जेबे पाइबू भेट माया को तुई काट। ये माया कहले कोन ना पिला छुआ घर द्वार संसार दैहिक संपर्क जो मानक ठार अछते एटा होची माया। कहले जेबे पाइबू भेट माया को तुई काट जेबे पाइबू भेट माया को तुई काट द्वारे जो किछि नंद चटरे रही मन काई दिसे उतन समारे रही मन काई दिसे उतन समारे रही नंद चाट कहले भगवान रसराज रसिकेन्द्र मौली कुसुम नंदर पिला सी कौटी जगीची ना द्वार कौ द्वार ना सुषुम्ना द्वार से अपेक्षा करके बसी जुवटा कौन कर अनुसार जन्म हम ना कहले पेहिले प्रारब्ध रचा पिछे रचा शरीर आमर तुलसीदास लिखिले जिते जन्मटा हुए आगे कौन रचना हो ना प्रारब्ध पेहिले प्रारब्ध रचा पिछे रचा शरीर तुलसीदास चिंता क्यों करे भजले रघु चिंता करियार किसी आवश्यकता नहीं कहीं ना पहले प्रारब्ध रचा जहाँ जहाँ आम करुचे ना आगे से अनुसार आमको जन्म मिलूँ आगे जन्म मिलूनी प्रारब्धटा आगे आसूची तापर जन्म आमको कुकुर माकड़ बिलेई मनुष्य कौन हम ता कथा पर बुझा एक कथा चित्रगुप्त जम बसिक कंप्यूटर देखुचे तेणु आमको से विषय चिंता करने दरकार नहीं से कहले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि स्वामी मानुष सब किछि छाड़ी आमे ता शरण में चली जीवा तेबे जाई जीवन रे हमर कोन हबो ना भगवान का हमको आडको गले भी अग्रसर हेले भी गोटे पद लेखा गोटे लिस्ट चढ़िबो जदि तुम ताका आडू खाली गोड़ जेते पाखक तुम्हें जीव तांको सेते निजर हेका भगवान को पाखक निजर होबाकू हेले पछ आडू छाड़ी आगु को जीवाकू पड़िबो जदि आगु को न गलो कहले हरिबी मुख प्राणी जे से थांती पशु पसंगे गोविंद हरिबो प्राणी जाते से पशु संगति आम जिते सब सत्संग बसीचे ना यहीटा यहीक समय आम मूल्यवान सत्संग अर्थ कौन सत को सांग करवा
ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବା, ସାଧୁ ମୁକୁର ହରିକଥା ଶୁଣିବା, ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଯେତିକି ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ଆପଣ ଦେଲେ, ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଇଟା ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ କହିଲେ ଦିନ ଗେଲ ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାତ୍ରି ଗେଲ ନିଦ୍ରେ, ଦିନ ଗେଲ ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାତ୍ରି ଗେଲ ବ୍ୟର୍ଥା କାମରେ ଗଲା, ବୃଥା କାମରେ କେବଳ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ଖାଲି ଶୋଇଲୁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ଦିନର ଆମର ପରିଚର୍ଯା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଆସୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବସିଗଲେ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇ। ଦୈନିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ହେଉଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଯେତିକି ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପଛ ହଉ, ଯେଉଁ ସମୟଟା ବସୁଛ ସେଇ ସମୟଟା ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଯେତିକି ସମୟ ବଳିଲା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ସେ ସବୁ ବେକାର। ଯେବେ କରିବୁ ସତସଙ୍ଗ ହରି ବୋଲ। ଗୋବିନ୍ଦ